versus Moxril. Martial artist versus hero hunter. Fight! Okay, fight na tayo. What? Counter. Oh. Oh. Look. What? Ang counter ah. What? Pera na ako. Hindi pa abot. What? Ano yan? Ito ah. Galing. Guys, yan. Boy, healing na ako, boy. Healing na ako, boy. What? Galing na na. What? Bird! Please! Bird! Rico! Woo! Talo, boy! 1-0! Up to 3 to, boy! Respond, boy. Damage lang ako. Wait lang. Ano tayo? Ito sa akin. May red gloves. Tsaka, ito group only. Tara. Emote tayo. Three, 2, 1, go! Martial artist. What? Ano yan? Galing na na. Hindi mo makagalaw. Whoa, panis, unlimited aura. What? Galing na. Boom. Panis, boy. Boy, yo. Look.
Yeah. Wee! Nag-word! Nag-word ako. Pumunta ako sa baba. Okay lang. Daya nun Count ko na, count. Ito na, boy. Hawakan ko dibdib mo. Nakita na. Oh, boy. Palit ka na, boy. O, 0. Ay, 1-1. 1-1. Iwan ko. Oh. Ako count to. 2 ka na. Mag-respawn ako. No, 2 seconds na lang eh. Basta lang yung 0. Kaya mo na ako. One. Pwede mag-G ah. Sige. Pwede mag-G. Counting. Wait lang. Ito ini-intay. Boy. Okay. Bug. Yo. Oh, yo. Lo. Wala ako. Uy, Nandito talaga ako sa labas. dito ka sa labas. Reset ako. Reset ko. Reset ko. Reset. Sige, papalit ako. Wait lang nga. Ano kaya mas maganda? Ay, pili tayo Eh. Achoo! Buga mo, inaksing mo, baboy. Count to ah. Count yan. Bet. Galing Count to na. Oo, count yan. Napalit ako yun natin. Oo.
tuto. Tuto na pala. Tuto, tuto. Ay, Tuto. 3, 2, 1, go. Stroke tayo, boy. Tignan mo lang unlimited textbook, boy. Isang panalo na lang kung Kapit ka pa. Oh. unlimited. Unlimited combo. Boy, sagad ako. Uy, ba't ka nandun? Oh. Ha! Ano yun? Nakakawal ka na yan. Uy! Yes! Yun. Oh. Wala! Hindi pa ako patay! Panis! Saan ako? Wala! Bawal mag-live! Oh! Nalo si Reed! Hanggang 5 hanggang 5 ah. Hanggang 4. 12 minutes na to eh. Hanggang 15 minutes lang to eh. Teka lang yung laban natin, boy. Tara na. Lo, ba't nag-respawn ka do? Spawning ko yan, di ba? Alam ko yun eh. Wala ko, muntik ka na malumukas. Put. Ang galing yun ah. Sound. Yeah! Ulit. Oh. Respawn ko. Ano? Respawn. Ulit. O, ikaw na lang. Ito, 40 minutes na, boy. Hanggang 15 minutes lang. Oh. Ate, wait lang. Oh. Oh. Uy. Oh. Bilisan mo na rin, 50 minutes. Kaya lang namin 50 minutes, guys.